सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत ज़िंदगी यूट्यूब चैनल के साथ डॉक्टर रियाज शाहिद आपका फैमिली फिजिशियन आपकी खिदमत में हाजिर है। अज़ीज़ नाज़रीनों और मेरे बहन भाइयों और हमारे चाहने वाले दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। बराए मेहरबानी जिन ख़वातीन और हज़रात ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो जो है इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को टैप करें। तो कुछ बहनों ने पिछले दिनों प्रेगनेंसी से मुतालिक बहुत से सवालात किए थे कि जिसमें प्रेगनेंसी में जिनसी अमल हो गया और हामिला औरतों को कैसे लेटना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कितनी वर्जिश करनी है, किस तरह से वर्जिश करनी है, ये सारे सवालात पूछे गए थे। तो एक सवाल उन्होंने मज़ीद पूछा है कि भाई कितना काम करना चाहिए प्रेगनेंसी में, और ट्रैवल के बारे में पूछा। ट्रैवल का मतलब है सफ़र। तो सफ़र तो 30-40 मील का भी हो सकता है, 200 किलोमीटर का भी हो सकता है, हज़ारों किलोमीटर का भी हो सकता है, जहाज़ का भी हो सकता है, समुद्री जहाज़ का भी हो सकता है, शिप का भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं जी? तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। देखें मेरी बहन, असल में तो ये है कि ये प्रेगनेंसी अल्लाह ताला ने जो एक निज़ाम बनाया हुआ है, तो बच्चों को कितने पर्दों में रखा है? आपके पेट का पर्दा और पेट की जो जिल्द है इसके फिर 10 लेयर्स हैं, फिर आपका पेट के मसल्स, ये 3 लेयर्स हैं। तो मोटी मोटी बात है कि 4 लेयर्स ये हैं, लेकिन अगर स्किन के भी पर्दे हम ले लें तो ये फिर आगे से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यानी स्किन के नीचे जो है हम डर्मस कहते हैं, उसके बाद जो है एपिडर्मस कहते हैं, फिर डर्मस है और फिर नीचे जो है वो फैट लेयर है। ठीक है नहीं? तो वो जो है आप देखें कि सब डर्मस, तो फिर सब डर्मस के बाद आगे जो है फैट लेयर है, फेशिया जिसे कहते हैं। तो 3 तो ये तय हैं। फिर 3 मसल्स हैं, एक मसल यूँ है, एक मसल यूँ है और एक मसल इसके ऊपर यूँ है। उसके बाद बच्चेदानी है। बच्चेदानी की थिकनेस इतनी होती है कि वो बच्चे को रख सके, 9 महीनों तक फैलती जाए, बड़ी होती जाए। फिर बच्चेदानी के बाद बच्चा एक पानी के सैक में होता है, लेकिन एमनियोटिक सैक उसे कहते हैं। फिर उसके बाद वो बच्चा एक फ्लूइड में होता है। फ्लूइड क्या है? ये खुराक के साथ साथ ये जो है ये शॉक एब्जॉर्बर है, ताकि माँ उठते बैठते कहीं गिर जाए, कोई चोट लग जाए, ज़्यादा काम कर ले, एक्सर्शन हो जाए, खुदा न खास्ता किसी बच्चे का पाँव लग जाए, कोई चीज़ पेट पे लग जाए, गिरने से चोट लग जाए, तो ये शॉक एब्जॉर्बर है। तब आप खुद देखें कि इतना ज़्यादा हिफाजती तदाबीर होने के बाद अगर कोई औरत कहे मैं सीढ़ियाँ चढ़ी थी तो मुझे बुखार हो गया, मैं सीढ़ियाँ चढ़ी थी तो मुझे एबॉर्शन हो गया, मैंने बाल्टी उठाई थी मुझे एबॉर्शन हो गया, मैंने गिलास उठाया था मुझे एबॉर्शन हो गया, मैं बुरा नहीं मनाइएगा, मुझे जी फ़लाँ औरत ने देख लिया, मुझे नज़र लग गई है, मेरा तो एबॉर्शन हो गया। ठीक है? अब यही ख़वातीन जो कि हमारे मुल्क में यूँ लगता है कि जैसे बहुत ही मायूस हैं, डिप्रेशन में हैं और बहुत सख्त जो है तंग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन्हें जाके कल उम्रे का या हज का टिकट दें, देखें कैसे नहीं जाती हैं। खुशी खुशी जाएंगी, जहाज़ में जाएंगी, सऊदी अरेबिया पहुंच जाएंगी। उस वक्त तो इन्हें कोई ख्याल नहीं होगा कि हमारे पेट में नौमौलूद क्या कर रही है या क्या कर रही है। ये मैंने बात इसलिए की है कि बहुत सी दाइयों ने, बहुत सी कम अकल माओं ने ऐसी बातें फैला दी हैं। अगर आपकी बेटी, अगर आपकी ज़ौजा, अगर आपके साथ रहने वाली खातून जो कि प्रेग्नेंट है, अगर वो सेहतमंद है, उसे एनीमिया नहीं है, उसका कैल्शियम ठीक है, फॉलिक एसिड ठीक है, विटामिन डी ठीक है, विटामिन बी कम्प्लेक्स ठीक है, उसको वो वर्जिश करती है, ताज़ा हवा में चलती है, पानी पीती है, खुराक वक्त पे खाती है, हाई प्रोटीन डाइट भी लेती है, नमक कम खाती है, ब्लड प्रेशर का, शुगर का ख्याल रखती है, कभी भी कोई कम्प्लिकेशन नहीं होगी। कम्प्लिकेशन तब होती है जब औरतें पलंग पे बैठ जाती हैं, दाइयों और माइयों से काम करवाती हैं, नाजुक मिजाज बन जाती हैं, और फिर जो है उसके बाद से जो बैठे रहने से बच्चा अपनी मूवमेंट सही नहीं करता। देखें वो बच्चा कभी जागता है, कभी सोता है, कभी अंदर हाथ पैर मारता है, आपको जगाता है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल। आप ये तो सोचें पूरी दुनिया में कितने जहाज़ एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा रहे हैं। तो देखें पूरी दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट से एक कॉन्टिनेंट तक से लेके दूसरे कॉन्टिनेंट, एक मुल्क से लेके दूसरे मुल्क तक
جہاز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ریل کا ٹریول ہو رہا ہے، بائی روڈ ٹریول ہو رہا ہے، لوگ صحت مند اور پرفضا مقامات پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ کدھر جا رہی ہیں۔ اور تمام ان میں کتنی خواتین ہیں جو کہ پریگننٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ کسی کو 1 مہینے کی پریگننسی ہے، کسی کو 2، کسی کی 3، کسی کی ٹرم پریگننسی ہے، تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ سفر نہیں کر سکتے۔ ہاں، سفر کے دوران میں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے وہ بدقسمتی ہے کہ آپ کہیں گر جائیں، چوٹ لگ جائے، یا خدا نخواستہ کسی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بے ہوشی ہو جائے، قے یا دست ہو جائے، تو بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ ہاں، ایک چیز اور ہے کہ آپ کو بخار نہیں ہونا چاہیے، ہائی گریڈ فیور نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بری بات ہوگی۔ فوراً جو ہے علاج کیا کیجئے۔ وہ خواتین جو کہ ایفلوئنٹ ہیں، جو کہ مالدار ہیں، جن کو نوکروں کی، ملازموں کی فیسلٹیز حاصل ہیں، تو ایسی خواتین جو ہے عموماً پریگننسی کی کمپلیکیشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ پلنگ پہ بیٹھنا، نوکروں سے کام کروانا، بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نازک سمجھنا۔ بھائی دیکھیں، پریگننسی میں تو پہلے 3 مہینوں میں وامٹنگ ہوتی ہے اور آخری مہینے میں بھی ہوتی ہے، اس کے بہت سارے اچھے سے اچھے علاج ہیں۔ تو جو خواتین ایکٹیو نہیں ہیں، سست ہیں، جن کے وزن زیادہ ہیں اور جن کی فیسلٹیز یہ ہیں کہ وہ نوکر ان کے کام کرتے ہیں، ان کو پریگننسی کی کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، اور ایسی خواتین جو ہیں وہ ان کو منع کیا جاتا ہے وہ واک پہ بھی جائیں، وہ ورزش بھی کریں، وہ اپنے گھر کے کام بھی کریں، اسمارٹ رہنے کی کوشش کریں، وزن ٹھیک رکھیں، بلڈ پریشر ٹھیک رکھیں، اور شوگر کا لیول بھی جو ہے وہ بھی ٹھیک رکھیں۔ تو سفر کرنا جو ہے اس کو ایک دماغ میں ڈال کے جو ہے تمام ایکٹیویٹیز چھوڑ دینا، یہ ایک غلط بات ہوگی۔ حفظان صحت کے اصول بھی سیکھیے۔ دیکھیں، یہ آپ کا بدن ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آنکھ کیا کام کرتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کان کیا کام کرتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں دل کا کام کرتا ہے۔ آپ عورت ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پریگننسی کے 9 مہینے ہماری بزرگ خواتین نے کیسے گزارے۔ LHV آپ کو بتائے گی، آپ کی ڈاکٹر بتائے گی۔ تھوڑی سی آگاہی حاصل کیجئے، تھوڑا سا لٹریچر پڑھیے، تھوڑے سے عقل والے لوگوں کے پاس بیٹھیے، ان خواتین کے پاس بیٹھیے جنہوں کے پہلے جو ہے جن کی اولاد ہو چکی ہوئی ہے، وہ آپ کو بہت ہی مفید مشورے دیں گی۔ اور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے۔ سفر کی کوئی ممانعت نہیں ہے، سوائے کہ اگر آپ کو شدید قے ہے، آپ کو بخار ہے، آپ کو کوئی چوٹ ہے، جو کوئی چھوٹی موٹی سرجری کسی اور جگہ پہ ہو گئی ہے، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پھر آپ اپنا سفر جاری رکھیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شہر گھومتے ہیں، سیر کے لیے گھومتے ہیں، اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں، پہاڑوں پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں۔ ویسے تو ممانعت ہو گئی ہے، اب تو حج پہ پریگننٹ عورتوں کو نہیں جانے دیتے، اور ایون عمرے پہ بھی نہیں جانے دیتے، لوگ چھپ چھپا کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیے۔ سفر کرنے سے، چلنے سے، پھرنے سے اور ورزش کرنے سے، جو کہ ڈاکٹر بتاتا ہے، اس سے آپ کو انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ریاض شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ شکریہ۔